जय जगन्नाथ। डिस्कसन करिबा आज करंट अफेयर। देखिए प्रथम क्वेश्चन, हाउ मेनी यंग टैलेंट्स फ्रॉम ओडिशा वेर सिलेक्टेड फॉर वेब्स 2025। वेब 2025 टा कोठी होउची एटा होउची मुंबई रे। ओडिशा रु केते जण सिलेक्ट हेचंती? ओडिशा रु 2 जण सिलेक्ट हेचंती। 2 जण जांग होचंती फिल्म मेकर। अच्छा, से को फिल्म पे सिलेक्ट हेचंती? प्रथम जे सिलेक्ट हेचंती से हेचंती फिल्म पासा पई। सेकेंड जे सिलेक्ट हेचंती से हेचंती फिल्म खट्टी पई। अच्छा, जो 2 जण सिलेक्ट हेचंती जणे झी अछन जणे पुओ अछंती। तो फीमेल जे अछंती तांको ना होची भाग्यश्री शतपथी, जे कि फिल्म पासा पई सिलेक्ट हेचंती। आ मेल रे जे अछंती तांको ना होची ऋषभ मोहांती। ये सिलेक्ट हेचंती फिल्म खट्टी फाइन। 2 जण जांग फिल्म मेकर। आज जो फिल्म जो खट्टीटा एटा जोटा डॉक्यूमेंटरी फिल्म, एटा होची डॉक्यूमेंटरी। ओके, बुझियला। हुज फाउंडेशन पार्टनर एटा पढ़िया। आउ दुटा भल भल क्वेश्चन अच्छी, से दुटा आगे डिस्कसन करदबा, तापरे पुणी स्टार्टिंग को आसीबा। कोने गला? हाँ, एटा गोटे अच्छी। ए रोड इन दिल्ली वाज नेम्ड आफ्टर व्हिच बोडो सोशल एक्टिविस्ट। अच्छा, जो बोडो कम्युनिटी हमर कोड देखा जांती? बोडो कम्युनिटी देखा जांती कोठी हमर? आसाम रे। आसाम रे जो टोटल हमर अछंती ट्राइबल पॉपुलेशन, आसाम रे टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन होचंती केते? 12%। किंतु खाली बोडो कम्युनिटी होची ता भितरु, जो ट्राइबल भितरु बोडो कम्युनिटी होची 35%। बोडो कम्युनिटी। अच्छा, बोडो कम्युनिटी 4-5 दिन तळे गोटे न्यूज रे थिला हमर जे किट रो फाउंडर अछंती, कोन तांको ना? अच्युत सामंत। तांको आसाम गोटे अवार्ड देइथिला। से अवार्ड नाटा कोन? से अवार्ड नाटा होची, टिके एई पटे लिखि दबा। हाँ, गुरु कालीचरण ब्रह्म। गुरु कालीचरण ब्रह्म अवार्ड काकू दिया था? अच्युत सामंत। किए देइथिला? आसाम। अच्छा, जो गुरुदेव कालीचरण तांको आसाम रो कौन बोली जानते? मेक गांधी ऑफ आसाम कहा कुआ जाए? बोडो कम्युनिटी रो जी थिले सोशल एक्टिविस्ट, कौन तांको ना? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म। जो जा ना रे अवार्ड टा मिलिथिला काकू? अच्युत सामंत। अच्छा, ये क्वेश्चन टा देखिबा। ए क्वेश्चन ने कौन देइछि? दिल्ली रो रास्ताटा गोटे रास्ता का ना रे हबो? सी भी जणे बोडो कम्युनिटी रो सोशल एक्टिविस्ट, कौन तांको ना? उपेंद्र नाथ ब्रह्म। तांकर टाइटल होची सरनेम ब्रह्म, उपेंद्र नाथ ब्रह्म। ये भी जणे सोशल रिफॉर्मर कार? बोडो कम्युनिटी रो। अच्छा, ये बोडो कम्युनिटी रो प्रेसिडेंट थिले। ये बोडो रो प्रेसिडेंट थिले स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट थिले। एवं से बहुत काम करथिले तांकर जो अपलिफ्टमेंट पई एजुकेशन सेक्टर रे। बोडो कम्युनिटी रो एजुकेशन सेक्टर रो अपलिफ्टमेंट पई बहुत काम करथिले किए? उपेंद्र नाथ। अच्छा, ये बहुत यंग, तांकर डेथ बहुत यंग एज हेतला 34 रे कैंसर रे। अच्छा, जो रास्ताटा को रास्ताटा तांको ना रे हबो? दिल्ली रे सिना रास्ताटा तांको ना रे हबो। को रास्ता? हमर जो लाला लाजपत राय मार्ग थिला, लाला लाजपत राय मार्ग, से नाटा हबो लाला लाजपत राय टू उपेंद्र नाथ मार्ग। सपोज ए देखंतु, धर एटा स्टार्टिंग पॉइंट, एटा एंडिंग पॉइंट। एटा टोटल टा को होतला लाला लाजपत राय मार्ग। ए पॉइंट टा को होतला लाला लाजपत राय A18, एपट टा को होतला A56। तो ए जोटा को आजिबो एबे लाला लाजपत राय टू बोडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म मार्ग। बुझिहला कोटा को आजिबो?
ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବ୍ରହ୍ମମାର୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। Which foundation partnered with Odisha to create awareness about forest fire? किए पार्टनर है ओडिशा संगे? आजिम प्रेमजी फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट। किए पार्टनरशिप करछि? रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन कौन पे? अवेयरनेस पे, फॉरेस्ट फायर अवेयरनेस पे। आमर गोटे अलरेडी गोटे कैंपेन स्टार्ट हो गलानी जो फॉरेस्ट फायर अवेयरनेस पे कैंपेन स्टार्ट होईची 3 मंथ, ऑलमोस्ट 3 मंथ रो कैंपेन। एटा कोड स्टार्ट होईची मार्च 8 रु एंड हबो जून 5 रे। जून 5 रे हम कोन वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। एबे किए पार्टनरशिप करिची? ओडिशा गवर्नमेंट से रिलायंस फाउंडेशन। बुझेला? नेक्स्ट एटा गोटे न्यूज रे अछि। Where did a major fire outbreak occur recently in Delhi? Narela industry area, Rohini slum, Chandni Chowk, Connaught Place। एटा होची जो स्लम एरिया अछि रोहिणी स्लम, एठी फायर टा हेची ऑलरेडी 3+ डेथ आउरी बढ़ी भी पारे। आउ 800+ जो घर गुड़ा सब जली जाइची। कोठी इंसिडेंट हेची? रोहिणी स्लम रे। कोठी? दिल्ली रे। एटा गोटे इवेंट रो पार्ट, एटा करेंट इवेंट रो पार्ट। एटा गोटे Which company launched an anti-malaria campaign in Kalahandi? क्वेश्चन आसीबो जे एंटी मलेरिया कैंपेन कोठी हेची, को डिस्ट्रिक्ट रे? कलाहांडी रे। किए लॉन्च करची? वेदांत ग्रुप। खास करी हमर जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया अछि कलाहांडी रो, से जगह रे एटा हेची। एटा एबे पढिले उपेंद्रनाथ। अच्छा, हाउ मेनी कब्स माने जो सिंह छुआ, सिंह छुआ, हाउ मेनी कब्स डिड लायन इज महागौरी डेलीवर इन दिल्ली जू? केते? केतेटा? अच्छा, महागौरी लायन एटा केतेटा कप्स देची? 4टा। हाँ, 4टा देची। किए? महागौरी। कोठी? दिल्ली जू रे। महागौरीटा हमर एटा केबे आस्थिला दिल्ली जू को? कोठु आस्थिला? न्यूज रे इथि पई अछि जे या नाटा मन रखंतु। नाटा होची महागौरी। एटा हम जो 2021 एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम हेतला, 2021 रो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम हेतला, सेही समय रे एटा आसीतला हमर गुजरात रो जो अछि को जू? साकार बाग जू, सेउटा आस्थिला। केते टोटली आस्थिले? टोटली 3टा आस्थिले। कौन तांको नाम थिला? तो 3टा आस्थिला नाम कोन थिला? गोटे थिला, गोटे होची महागौरी, गोटे होती शैलेजा आ गोटे होची महेश्वर जे ये होची मेल। आ जो 4टा जो कव हेची तांकर बापा होची महेश्वर। बुझियला? मन रखंतु 3टा ना। 3टा महागौरी होची मेन इंपोर्टेंटटा। महागौरी जे कि 4टा छुआ जन्म करछि कोठी? दिल्ली जू रे। नाटा मन रखिबे, पचार दबो किए को नाटा, जेमती जिन्नत को पचारुथला मयूरभंज रे जो हंगामा मचैथला। Which Indian cricketer recently became the 30th Indian to cross 4000 IPL runs? किए?
ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କେଏଲ ରାହୁଲ। 13ତମ କିଏ? 13ତମ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 13ତମ। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ବଲ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ବଲ୍ ଅନୁସାରେ ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଯିଏକି 4000 ରନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କେତେଟା ବଲ୍ରେ? 2705ଟା ବଲ୍ ଏଠୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କିଏ କିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ? ୟୁନିଭର୍ସ ବସ୍ କିଏ? କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍। ସିଏ କେତେଟା ବଲ୍ରେ? 2653 ବଲ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ମିଷ୍ଟର 360 AB ଡିଭିଲିୟର୍ସ, ସିଏ କେତେଟା ବଲ୍ରେ? 2658 ବଲ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଯଦି ବାଏ ମାନେ ବଲ୍ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଯଦି ପଚାରିବ ଓଭରାଲ୍ କେତେ, ନା 13ତମ। ବୁଝିହେଲା? କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। କୁନ୍ନୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗିଛି। ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ। କୁନ୍ନୁଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଏଇଟା ତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। କୁନ୍ନୁଟା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟିକ୍ର ପାର୍ଟ ହେଲା, ଯେହେତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ରୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ଷ୍ଟାଟିକ୍କୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେମିତି ଆମର ମହାଗୌରୀ ଡେଲିଭର୍ କରିଛି 4ଟା କପ୍ସକୁ, ସେମିତି ଏଠି 5ଟା ଚିତା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। 5ଟା ଚିତା କପ୍ସକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? କୁନ୍ନୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? ତା ନାଁ ହେଉଛି ନିର୍ଭା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଭା ଯେଉଁ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା? ନିର୍ଭା ଅଣା ହେଇଥିଲା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଛୁଆ, ସେଟା ହେଉଛି ନିର୍ଭା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୌରବ ହେଉଛି ନାମିବିଆ, ଯିଏକି ଫାଦରହୁଡ୍ କାହାର? ଯେଉଁ 5ଟା ଯେଉଁ ଚିତାଙ୍କର ନାଁଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିଏ? ଗୌରବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କିଏ? ନିର୍ଭା ନାଁଟା ହିଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହିଁ ପଚାରିବ ଯେ ଯେଉଁ 5ଟା ଚିତା ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କ'ଣ, ତା ନାଁଟା କ'ଣ? ନିର୍ଭାଟା ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ନିର୍ଭା ଆସିଥିଲା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରୁ, ଗୌରବ ଆସିଥିଲା ନାମିବିଆରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ଯେଉଁ ଚିତା କପ୍ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ୍ ମିଶେଇକି ଆମର କୁନ୍ନୁରେ କେତେଟା ଟୋଟାଲି ଚିତା ହେଲେ? ଟୋଟାଲି କୁନ୍ନୁରେ ଟୋଟାଲ୍ ଚିତା ହେଲେ 29ଟା। ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିଲେ 31ଟା ଚିତା। ବୁଝିହେଲା? ଛୁଆଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ବେବି କପ୍ ଆଉ ବିଗ୍, ମାନେ ବଡ଼ ଆଉ ଛୋଟଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଟୋଟାଲି 31ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଖାଲି କୁନ୍ନୁରେ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ? 29ଟା। କ'ଣ ଦେଲା ଏଇଟା? ହାଉ ମେନି ପିପୁଲ୍ ୱେର୍ କିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ଫିଲିପିନୋ କଲଚରାଲ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ କାନାଡ଼ା? ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଇ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା, ଏଠି 11 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଫିଲିପିନୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ନାଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଲାପୁ ଲାପୁ। ଏଇଟା 27 ଏପ୍ରିଲରେ ହୁଏ। ଲାପୁ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମାକ୍ତନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଷ୍ଟୋରିଟା। ଯେଉଁ ଅଛି ମାକ୍ତନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସେଠି ସ୍ପେନ୍ର ଆର୍ମି ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ କିଏ? ଯିଏ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲାପୁ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ଲାପୁ। 1521ରେ ସ୍ପାନିଶ ଫୋର୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଇଏଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା କେଉଁଠି? କାନାଡ଼ାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ରିଟିଶ କଲମ୍ବିଆର ଭାଙ୍କୋଭର, ସେଇଠି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ହେଉଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ କାର୍ ପିଟିକି ମାରିଦେଇଛି 11 ଜଣଙ୍କୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫିଲିପିନୋ କଲଚରାଲ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ କାନାଡ଼ା କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା? କାନାଡ଼ାରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା? ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଫିଲିପିନୋ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ହୁ ୱନ୍ ଦି ଲଣ୍ଡନ ମାରାଥନ୍ 2025? କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ଏଲୋଡ୍
କିପଚୋଗେ, ଟାଇଜେଷ୍ଟ ଆସେଫା, ବ୍ରିଗେଡ୍ କୋସଗେଇ, ସିଫାନ ହାସନ। କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଜିତିଛନ୍ତି ତିଗେଟ ଆସେଫା। ଇଏ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର? ଇଥିଓପିଆ। ମେଲ୍ରେ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ସେବାଷ୍ଟିଆନ ସୋ। ସେବାଷ୍ଟିଆନ ସୋଲ ଇଏ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର? ହେଉଛନ୍ତି କେନିଆର। ସରିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। 10ଟା ପାଖାପାଖି ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ୍ଲାସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଣେଇବେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ରେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାଇଁ ତାର କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟା ମାନେ ବଢ଼େଇବେନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କିଛି କରିହେବନି। ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।